Menjua-jua man banta kerina, bapa nande seni naras turang, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Bujur si katakan man Tuhan di bata. Ibas kekelengena sebaswari si sendahenda tetap ngeikijapkan kita. Ras malam pe atita, arkitekan kekelengan Tuhan kata wari paksa. Merekan kerihan ukur kemalaman ate man banta. Sopes dengarkan karena bahan pejujenta bas paksa minggu enda. Mari dage si petenengkan lebih pusuk rukurenta, ras kita ertoto. Bujur melala ikatakan kami man bandu Tuhan. Kebenaran katandukan sinari ia lukan kami. Ngerana kam dagi utuhan kubas pusuk rukuran kami. Ajari kami. Gelah alu bagi. Ngasup kami fokus ibas megikan karena kebenaran katandu. Ras ngasup kami gunan dalam kensa bagi singena atindu. Sampai tindu kami Tuhan. Lalit gegeras ngasupan kami. Tuhan di bata. Kata wari paksa singa jari kami. Maka ngasup kami patuh ngikutkan kambas gedang-gedang kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kami gorto teman bandu. Amin. Genduari mari dage si perdiatikan si menjadi bahan ogenta. Ibas Mazmur 50 ayat 10 siwah se-20 telu. Bagenda megerna kata di bata. Si jahat usur iblas kendu. La pernah kam alang-alangan erbahan takipaci. Kata wari pe cukurakindu seninandu. Dengan idaram daramidu kesalahan. Ilakukan du krina tapi sini saja aku. Maka isangkandu seri biakta. Tapi genduari kurawai kam. Dengan atiku erpekara ras kam. Dan kehkenlah kam singgo lupa menibata. Jaga maka olah sempat kam ikernepkan. Jenari ICP lalit sinampati kam. Ngatakan bujur emo persembahan si pohagakan aku. Jana si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini. Si bari mekerna bahan ogenta enda. Bapa nandi seni naras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Judul perikop ibas Mazmur 50 enda emekap kerna penembahan si payo. Pasunesa ngatakan ibadah yang sejati. Ibas Mazmur asap nari. Jana teman ta ngatakan sa patuh ngikutkan Tuhan. Uga kepatuhan ta ngikutkan Tuhan secara khusus ibas bahan ogenta enda. Si intina emekap. Kala si patuh ikutkan Tuhan, tentu iklini Tuhan. Tapi kala si jahat, kala si rebahan taki paci, kala si cukuragi seninana dengan derami kesalahanna, bagi kape kala si ngelupakan Tuhan di bata. Kala si bagi olah sempat ikernepkan Tuhan di bata, adi sempat ikernepkan Tuhan di bata, ICP lalit sinampati iya. Ibas ngelakukan penembahan si payo enda. Labo cukup bangsa Israel hanya mereka persembahan pengatakan bujur nak man Tuhan di bata sebab na krina kai pesidit ibas doni enda Tuhan di bata si empuna banskari enda peya yogi terdauhan ibas Mazmur 50 ayat 8 se-10 sada. Ertina bangsa Israel enda harus ia patuh ngikutkan krina perintah-perintah Tuhan. Enda tentu nak berkaitan ka ras cara rukur bagi kape bas pengerana rikut perbahanan bangsa Israel enda ngenamin ati Tuhan di bata. Jana pe jejenta sekali enda ikaitkan ku bas kejujuran. Sueras garis besar pelayanan GBP GBKP tahun pelayanan 2021 se-2025 enda kejujuran artinya bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap tugas pelayanan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya bagi Mazmur 37 ayat 37 nina, nehenlah kalak bujur, perdiatikanlah kalak benar, kalak singena atena perdamen enterem kesusurna. Artina, kalak si usur erbahan perdamen, kata waripe, la pernah ibahana si jahat. Apaikan cikuraki seninana, jangan derami kesalahanna. Sebagai olamin sempat terjadi ibas kita selaku anak-anak Tuhan. Megati baca jadi. Iya kapsi salah pandita. Uga pape lalap ngai cukuraki. Derami kesalahanna. Bagaimana kepuas kuangkap. Marilah kita jaga pengerananta. Ibas kaipe sini belaskan kita. Marilah kata-kata si banci membangun kegeluhan kalak si deban. Mengajari alu muhuli. Pekena-kena kegeluhan nape alu muhuli. Paja jadi kita ngatakan sape lakak terajari kalak sebagai pandita. Mari setotokan kita. Tuhan di bata pasti mengubahkan pusuk rukurna.
ku arah dalin si muhuli bagi si kena hati Tuhan. Anjar-anjar kita pe, ngajari kegeluhan kala. Si banci jadi, laka bagi ukur ta kegeluhan na. Tuhan pasti mereken dalam pulahna. Kita pe tetap mereken contoh usihan si muhuli man bana. Gelah iya pe, lit perubahan sitik-sitik lagi ya. Malam pe kita, natap-natap kegeluhan na. Ibas iya pe, jadi anak-anak Tuhan si malang man Tuhan. Kata kuncinya, ibas kita patuh ngikutkan Tuhan. Labu terjeng kita secara seremonial saja, roh kita ku gereja, PJJ, PA kategorial ta, ras kerina ibadah singgo ia turkan bas gerejanta. Labu cukup hanya sie saja. Tapi kepeken lit karakter si muhuli. Sini harus kepeken kita praktekkan sa bas kegeluhan ta segedang-gedang kegeluhan ta indah. Kaikin kira-kira karakter endandai sueras kata di bata singgo endandai iogekan kita. Marilah sekali nari arah pengeranan ta kita jaga isa. Ola usur si jahat iblaskan kita. Bagai kape ola kita nderami kesalahan kalak si deban. Apaika nderami kesalahan seninanta. Adi bagai ilakukan kita, kepeikan Tuhan sendiri syiar perkara ras kita. Adi merawat Tuhan man banta. Ugapa pe, banci jadi ikernep kena, jana lalitka sinampati kita. Kata endang go jelas man banta. Tuhan kepeikan engkelini kalak si patuh. Tuhan kepeikan ugapa pe pekena-kena kegeluhan kalak. Si usur ia renalem kempak Tuhan di batas saja. Jana adi si perdiatekan pe ibas diskusin taya si pemena erpalaskan tes ora tenta biak si kuganga si perlu si tadingken ibas ngikutkan Tuhan. Dainggo kap jelas enda iturikan kita tentuna ola usur belaskan si jahat. Enda penting kel. Arah pengeranan ta enda mari dage si pekena-kena. Apakah kita rebahan taki paci. Si bagian darupa nalang na ati Tuhan di bata. Apakah kita encukuraki seninanta. Apakah ndarami kesalahan na usur. Eda pila kapas ia kap Tuhan di bata. Biak si bagian tentu na harus itadingkan kita. Ibas kita ngikutkan Tuhan. Contoh lah ya. Arah bibir ta. Banci kepeikan kita. Nembah muji gelar Tuhan. Si puji Tuhan. Guna kita rende. Nembah muji gelar Tuhan, tapi arah bibir ta endaka kita jekura kita manta. Kita melaskan si jahat man bana. Adalah kapas ia kap Tuhan. Mari dage si pekena-kena. Gelah kai pesi bahan kita. Tetap terpuji termulia gelar Tuhan. Gelah olah kakari nina kalak man banta. Ia menjingkat kele roh ku perpulungan. Guna nembah muji gelar Tuhan. Tapi pengeranana laka siti pe iremna belasina kata-kata sirbahan sa pusu kalak mesui latih kal siakap ngenen-ngenen kalak sebagai rupana ningen pe kalak Kristen tapi arah pengeranana la mereka siti pe kemalaman ate man kalak si deban. Si kedua kan kai ngetantangan ibas kita dalankan kebujuran ibas kita ngikutkan Tuhan tantangan na banci jadi erkitekan surah-surah daging ta. Adinggo biak surah-surah daging tak ipejangjang kita, uga pape dosa, lalap ngerim-rim kita, semakana lah kita ngasup guna dalankan kebujuran, adilah kasih pindo gegeh ibas Tuhan di batanari, lah kita ngasup guna ngikutkan Tuhan, sebabna guna ngikutkan Tuhan enda sekali nari. Biak sila muhuli ibas pusu perukurenta, kejahatan ibas pusu perukurenta. Enda perlu nge itadingkan kita. Gelah nang ngasup kita. Dalankan kepujuran. Ras ngikutkan Tuhan. Basa gedang-gedang kegeluhan ta. Maka mari dage Bapa Nande. Seni naras turang kas anak-anak kami kerinana. Sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mari kita usur-usurlah. Guna tetap patuh ngikutkan Tuhan. Jana kepatuhan ta ngikutkan Tuhan ta enda. Tentuna. Labu saja secara seremonial sini bahan kita guna nembah muji gelar Tuhan. Tapi lit kepeikan
karakter si muhuli sini harus kepeikan enda ijaga kita, i pekena kita alu muhuli, gela alu bagi terpuji termulia gelar Tuhan basa gedang-gedang kegeluhenta. Jadi sehjenda me kata di bata sini pelajari kita basuari enda di bata si masuk-masuk kita, mari ras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu Tuhan. Gegehendu kata ori paksa mereken ketenangan ukur kemalaman ati man kami. Sampai tindu kami guna patuh kami ngikutkan kam Tuhan. Ngasup pe kami dalankan kebujuran bas kegeluhan enda. Tuhan kata ori paksa jadi penampat kami. Bujur Tuhan, ICP kami sebagikan kata andu enda. Bahanlah maka kegeluhan kami tetap sehat-sehat ras menjua-jua. Tetapi pimpin kegeluhan kami ibas kekelengendu. Alamindu Tuhan salah dosa-dosa kami. Segelah kami pe tetap dengan metunggung igelari sebagai anak-anak du. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kami gorto teman bandu. Amin bujur melala. Tuhan Yesus si masuk-masuk kita kerinana.